حبيبك اللهم اجعل رمضان الكبر من إلى محمد رسول الله ربنا أرنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والأجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وجده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. معاشر المسلمين رحمكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين، وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان ركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وأسرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد روى. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan li yaraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Dalam kesempatan yang mulia hari ini, kembali mari kita sama-sama untuk selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Dalam arti melaksanakan perintah Allah, seluruh perintah Allah, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita harus yakin bahwa tidak ada keuntungan yang sebesar-besarnya melebihi kita taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya tidak ada kerugian yang sebesar-besarnya menimpa kita. Yaitu kita harus yakin bahwa kerugian yang sebesar-besarnya adalah kita maksiat dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sedang Allah. 100 tahun yang lalu kita tidak ada yang hari ini duduk, dan 100 tahun akan datang kita pun telah tiada. Maka berganti generasi yang baru. Karena apa? Karena di dunia ini adalah tempat kita menyimpang atau menumpuk amal, bukan tempat kekal selama-lamanya. Karena di dunia ini adalah tempat yang sementara, dan akhirat itulah tempat yang abadi yang kekal. Ada awal dan tidak ada ujung. Ma'asyiral muslimin sidang Allah. Karena itu pentingnya kita beramal waktu di dunia ini, sampai-sampai Nabi dan seluruh Rasul dan para Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. 124.000 Nabi diturunkan ke alam semesta ini untuk membimbing manusia agar seluruh manusia beriman kepada Allah, meninggalkan sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sedang para nabi pun dikorbankan demi berdirinya agama ini. Dan kita pun hari ini lewat juga di jembatan dunia ini. Dan tugas kita adalah mengikuti para nabi, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sedang dipahami. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Ya Jibril, siapakah mulia, engkau ataupun aku?" Maka malaikat Jibril, pemimpin para malaikat, menjawab, "Sesungguhnya yang paling mulia adalah engkau ya Muhammad." Kemudian Rasulullah SAW bertanya selanjutnya, "Wahai Jibril, siapa yang paling mulia, saya, aku, ataupun agama?" Maka malaikat Jibril alaihissalam pun menjawab, "Yang mulia adalah agama, wahai Rasulullah." Ma'asyiral muslimin sedang walaupun Nabi SAW kekasih Allah, tetapi kekasih Allah adalah karena beliau mengemban amanah, yaitu memikul agama ini, mendakwahkan agama. Sehingga 124.000 dikorbankan oleh Allah Subhanahu wa taala
adalah untuk agama ini. Karena begitu pentingnya agama, dan Rasul terakhir pun dikorbankan oleh Allah untuk menegakkan agama ini. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat, begitu pentingnya agama, begitu pentingnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada artinya semua pengorbanan kita untuk selain daripada agama. Tetapi apabila kita niatkan untuk menopang atau membentuk agama dalam diri kita, maka itulah yang bermanfaat usaha kita. Walaupun besar tinggi jabatan kita, seorang pejabat, seorang konglomerat, seorang kaya raya, bahkan sampai rakyat jelata, tetapi tidak ada iman, tidak ada agama dalam dirinya, maka dia menemukan kesengsaraan, baik dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat, dunia ini adalah bayangan akhirat. Sesungguhnya sebetul-betul hakikatnya adalah akhirat. Dunia ini hanya bayangan. Ad-dunya zillul akhirat. Dunia ini adalah bayangan akhirat. Maka tatkala kita bahagia, kita Allah tanamkan ketenangan dalam hati kita. Bahagia, baik kita pejabat, baik kita orang kaya, orang miskin dan orang melarat, tetapi dalam hati kita tersimpan rasa bahagia, rasa tenang, maka Allah kirimkan hawa-hawa surga, hawa-hawa akhirat ke dalam diri kita. Tetapi apabila kita dalam hari-hari dalam kehidupan kita selalu stres dan sebagainya, banyak masalah, banyak hutang sana sini dan sebagainya, tidak pernah tenang, maka itu artinya Allah kirimkan hawa-hawa neraka. Maka sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan dunia dan akhirat, dan berilah kami kebahagiaan dunia, dan berilah kami kebahagiaan akhirat. Wa qina adzabannar, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat, Allah, bila kita merasa bahagia, baik itu ada harta kita ataupun tidak ada kita pegang, maka semua benda-benda tersebut tidak mempengaruhi keimanan kita kepada Allah. Itulah tandanya kita. Berarti kita nanti tanda-tanda sebagai penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka berarti dia cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat, Allah, pentingnya kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua gerak-gerik perbuatan beliau hari. Tidak ada manusia di dunia ini yang paling agung, paling mulia selain daripada Nabi, yang mana beliau gerak-gerik semua perbuatan, pekerjaan, omongan beliau menjadi hukum bagi kita, menjadi suri teladan bagi kita. Apabila kita mengikuti semua perbuatan beliau, maka kita akan mendapat pahala di sisi Allah. Dan itulah maksud Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk mengabdi kepadaku. Apabila kita mengikuti semua perbuatan Nabi, baik perbuatan, perkataan dan sebagainya, kita ikuti, maka kita nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat, Allah. Oleh karena itulah pentingnya kehidupan di dunia ini. Bukan penting untuk kita menumpukan harta dan sebagainya, meninggikan jabatan, tetapi adalah penting kehidupan dunia ini adalah untuk kita menumpuk amal, menabung amal kita di akhirat nanti. Karena sesungguhnya amal apabila kita sudah sampai ke liang kubur, maka tidak akan bermanfaat sedikit pun. Walaupun kita rajin sholat tahajud, rajin duha, rajin puasa, tetapi sudah di alam kubur, maka tidak akan memberi manfaat sedikit pun. Oleh karena itu di dunia inilah kesempatan kita untuk menumpuk amal kita, memperbaiki amal kita dan memperbanyak amal kita. Mudah-mudahan dengan kehidupan sisa umur kita yang ada ini, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita sehingga kita mampu atau dapat melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi selarangan Allah sekecil apapun. Berusaha kita jauhi
agar kita selamat dunia dan akhirat, dan agar kita menjadikan dunia ini sebagai bayang-bayang akhirat. Bagaimana caranya? Adalah kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, wahai Muhammad, kata Allah, katakanlah, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah, jika kamu cinta kepadaku, maka jika kamu ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Fattabi'uni yuhibbukumullah, niscaya kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosa kamu akan diampuni oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin sedang Allah, tidak ada jalan kita selamat dunia lebih akhirat selain daripada kita mengikuti jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya semua perbuatan dan perkataan beliau adalah menjadi landasan hukum bagi kita di dunia ini. Kita tidak mengambil hukum-hukum yang lain, tetapi semua perkataan dan perbuatan Nabi itu adalah menjadi hukum, menjadi undang-undang dalam kehidupan kita di dunia ini. Ma'asyiral muslimin sedang Allah, sebagai orang beriman, dunia ini adalah ibarat banyak larangan, karena sesungguhnya di akhirat nanti kita memuaskan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Kita lihat orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, mereka tidak ada aturan dalam kehidupan, semua boleh mereka kerjakan karena memang dunia ini adalah surga mereka. Tetapi sebagai orang beriman, kita tentu dilarang, baik itu kita meninggalkan sholat, kita mengunjing orang, kita minum minuman keras, berjudi dan sebagainya. Semua itu adalah kesenangan orang-orang surga. Semua itu adalah kesenangan orang-orang nantinya di dalam surga. Makanya kita di dunia dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan demikian. Karena dunia sijnul mu'min, karena dunia adalah penjara bagi orang-orang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan, mengikuti perkataan, mengikuti perbuatan dan tindak tanduk perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin Allah, tidak ada lain dan tiada jalan untuk keselamatan selain kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk mudah mengikuti perbuatan, langkah dan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai perbuatan amaliah kita dalam kehidupan kita selama kita berada di bumi, atau dalam kata lain selama kita berada di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah kepada kita, berikan taufik sehingga kita mudah melaksanakan apa-apa yang diperintah Allah dengan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وكرم وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أصرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وكل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'adahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haythu nasha'. Wa ni'ma ajrul 'amilin.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إنها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم بذلك من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sallallahu alaihi wasallam wa
صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على